আজ আষাঢ় মাসের মঙ্গলবার। সনাতন ধর্মে এই দিনগুলি হনুমানজির কৃপালাভের জন্য অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। জীবনে যদি বারবার বাধা আসে, কাজে সফলতা খুব সহজে না মেলে, শত্রুর ভয় কিংবা অশান্তি পিছু না ছাড়ে, তাহলে আজকের এই সুযোগ একদম হাতছাড়া করবেন না। আজ ভক্তি ভরে 21 বার শ্রবণ করুন এই শক্তিশালী হনুমান মন্ত্র। বিশ্বাস করা হয়, ভক্তি ভরে এই মন্ত্র 21 বার শ্রবণ করলে জীবনের সব বাধা দূর হয়, জীবনে সফলতা আসে খুব সহজে। তার সঙ্গে সঙ্গে জীবনে এমন কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটে যা জীবন পরিবর্তন করে দেয় এক নিমেষে। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আমরা এবার 21 বার শ্রবণ করি হনুমানজি সেই শক্তিশালী মন্ত্রটি। ওং নমো হনুমতে রুদ্রাবতারায় ভক্তজনমনঃ কল্পনাকল্পদ্রুমায় দুষ্টমনোরথ স্তম্ভনায় প্রভঞ্জন প্রাণ প্রিয়ায় মহাবল পরাক্রমায় মহাবিপত্তি নিবারণায় পুত্র পৌত্র ধন ধান্য দিবিধি সম্প্রদায় রামদূতায় স্বাহা। ওং নমো হনুমতে রুদ্রাবতারায় ভক্তজনমনঃ কল্পনাকল্পদ্রুমায় দুষ্টমনোরথ স্তম্ভনায় প্রভঞ্জন প্রাণ প্রিয়ায় মহাবল পরাক্রমায় মহাবিপত্তি নিবারণায় পুত্র পৌত্র ধন ধান্য দিবিধি সম্প্রদায় রামদূতায় স্বাহা। ওং নমো হনুমতে রুদ্রাবতারায় ভক্তজনমনঃ কল্পনাকল্পদ্রুমায় দুষ্টমনোরথ স্তম্ভনায় প্রভঞ্জন প্রাণ প্রিয়ায় মহাবল পরাক্রমায় মহাবিপত্তি নিবারণায় পুত্র পৌত্র ধন ধান্য দিবিধি সম্প্রদায় রামদূতায় স্বাহা। ওং নমো হনুমতে রুদ্রাবতারায় ভক্তজনমনঃ কল্পনাকল্পদ্রুমায় দুষ্টমনোরথ স্তম্ভনায় প্রভঞ্জন প্রাণ প্রিয়ায় মহাবল পরাক্রমায় মহাবিপত্তি নিবারণায় পুত্র পৌত্র ধন ধান্য দিবিধি সম্প্রদায় রামদূতায় স্বাহা। ওং নমো হনুমতে রুদ্রাবতারায় ভক্তজনমনঃ কল্পনাকল্পদ্রুমায় দুষ্টমনোরথ স্তম্ভনায় প্রভঞ্জন প্রাণ প্রিয়ায় মহাবল পরাক্রমায় মহাবিপত্তি নিবারণায় পুত্র পৌত্র ধন ধান্য দিবিধি সম্প্রদায় রামদূতায় স্বাহা। ওং নমো হনুমতে রুদ্রাবতারায় ভক্তজনমনঃ কল্পনাকল্পদ্রুমায় দুষ্টমনোরথ স্তম্ভনায় প্রভঞ্জন প্রাণ প্রিয়ায় মহাবল পরাক্রমায় মহাবিপত্তি নিবারণায় পুত্র পৌত্র ধন ধান্য দিবিধি সম্প্রদায় রামদূতায় স্বাহা। ওং নমো হনুমতে রুদ্রাবতারায় ভক্তজনমনঃ কল্পনাকল্পদ্রুমায় দুষ্টমনোরথ স্তম্ভনায় প্রভঞ্জন প্রাণ প্রিয়ায় মহাবল পরাক্রমায় মহাবিপত্তি নিবারণায় পুত্র পৌত্র ধন ধান্য দিবিধি সম্প্রদায় রামদূতায় স্বাহা। ওং নমো হনুমতে রুদ্রাবতারায় ভক্তজনমনঃ কল্পনাকল্পদ্রুমায় দুষ্টমনোরথ স্তম্ভনায় প্রভঞ্জন প্রাণ প্রিয়ায় মহাবল পরাক্রমায় মহাবিপত্তি নিবারণায় পুত্র পৌত্র ধন ধান্য দিবিধি সম্প্রদায় রামদূতায় স্বাহা। ওং নমো হনুমতে রুদ্রাবতারায় ভক্তজনমনঃ কল্পনাকল্পদ্রুমায় দুষ্টমনোরথ স্তম্ভনায় প্রভঞ্জন প্রাণ প্রিয়ায় মহাবল পরাক্রমায় মহাবিপত্তি নিবারণায় পুত্র পৌত্র ধন ধান্য দিবিধি সম্প্রদায় রামদূতায় স্বাহা। ওং নমো হনুমতে রুদ্রাবতারায় ভক্তজনমনঃ কল্পনাকল্পদ্রুমায় দুষ্টমনোরথ স্তম্ভনায় প্রভঞ্জন প্রাণ প্রিয়ায় মহাবল পরাক্রমায়
महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य दिविधि संप्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओं नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजन मनः कल्पना कल्पद्रुमाय दुष्ट मनोरथ स्तंभनाय प्रभंजन प्राण प्रियाय महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य दिविधि संप्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओं नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजन मनः कल्पना कल्पद्रुमाय दुष्ट मनोरथ स्तंभनाय प्रभंजन प्राण प्रियाय महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य दिविधि संप्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओं नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजन मनः कल्पना कल्पद्रुमाय दुष्ट मनोरथ स्तंभनाय प्रभंजन प्राण प्रियाय महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य दिविधि संप्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओं नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजन मनः कल्पना कल्पद्रुमाय दुष्ट मनोरथ स्तंभनाय प्रभंजन प्राण प्रियाय महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य दिविधि संप्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओं नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजन मनः कल्पना कल्पद्रुमाय दुष्ट मनोरथ स्तंभनाय प्रभंजन प्राण प्रियाय महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य दिविधि संप्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओं नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजन मनः कल्पना कल्पद्रुमाय दुष्ट मनोरथ स्तंभनाय प्रभंजन प्राण प्रियाय महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य दिविधि संप्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओं नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजन मनः कल्पना कल्पद्रुमाय दुष्ट मनोरथ स्तंभनाय प्रभंजन प्राण प्रियाय महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य दिविधि संप्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओं नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजन मनः कल्पना कल्पद्रुमाय दुष्ट मनोरथ स्तंभनाय प्रभंजन प्राण प्रियाय महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य दिविधि संप्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओं नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजन मनः कल्पना कल्पद्रुमाय दुष्ट मनोरथ स्तंभनाय प्रभंजन प्राण प्रियाय महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य दिविधि संप्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओं नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजन मनः कल्पना कल्पद्रुमाय दुष्ट मनोरथ स्तंभनाय प्रभंजन प्राण प्रियाय महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य दिविधि संप्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओं नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजन मनः कल्पना कल्पद्रुमाय दुष्ट मनोरथ स्तंभनाय प्रभंजन प्राण प्रियाय महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य दिविधि संप्रदाय रामदूताय स्वाहा।